Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Selamat datang Ibu ucapkan kepada Ananda semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton layanan pada hari ini. Hari ini tanggal 24 Juli 2026 kita akan bahas topik yang relevan banget bagi kita semua, di mana temanya yaitu mengapa aku selalu menunda. Nah, sebelum kita mulai, Ananda silahkan nanti berkomentar di kolom chat ya. Nah, siapa yang kalau di sini kalau ada tugas minggu depan ngerjainnya baru hari H jam 11 malam. Boleh ketik angka 1 di kolom chat ya. Tugas lagi. Tugasnya aku kerjakan nanti saja. Nanti saja. Nantilah. Baiklah anak-anak, kumpulkan tugas yang sudah saya berikan kemarin. Bagi yang tidak mengerjakan tugas, saya berikan hukuman tambahan tugas. Tuh, tugasku. Tunda sampai kau menua. Nah, dari perilaku menunda-nunda ini biasanya disebut dengan prokrastinasi. Nah, hari depan kita akan bedah apa bedanya malas, prokrastinasi, dan pemicu dampaknya serta solusi praktisnya. Apakah Nanda sudah siap? Malas versus prokrastinasi. Banyak orang yang saling memanggil kita itu pemalas kalau kita itu suka menunda. Padahal rasanya beda loh. Sebenarnya apa sih bedanya? Kalau malas itu kurangnya motivasi dan energi, sama sekali tidak adanya energi untuk memulai ataupun untuk menyelesaikan tugas, dan tidak adanya dorongan untuk kita bertindak. Sedangkan prokrastinasi itu menunda tugas meskipun kita tahu bahwasanya tugas itu harus dikumpulkan dan tugas itu penting. Jadi, prokrastinasi itu bukan soal kemalasan biasa, tapi soal regulasi emosi kita, di mana kita itu cenderung menghindari perasaan tidak nyaman yang muncul saat menghadapi tugas tersebut. Jadi, kita menunda tugas itu karena pikiran dan emosi kita itu tidak merasa nyaman. Nah, dengan kita memahami emosi kita yang mempengaruhi penundaan tugas, kita dapat tahu apa kunci utama untuk mengatasinya. Yang selanjutnya yaitu ada 3 pemicu utama prokrastinasi tersebut. Emosi atau hal apa saja sih yang biasanya memicu kita saat menunda-nunda tugas tersebut? Yang pertama yaitu takut gagal dan perfeksionis. Rasa takut gagal membuat kita menunda demi menghindari rasa tidak nyaman. Sedangkan perfeksionis itu keinginan kita akan hasil yang harus selalu sempurna. Malah itu justru menghentikan langkah awal kita. Solusinya, kita bisa mulai dari langkah kecil tanpa menunggu tugas itu sempurna. Kedua yaitu tugas yang terlalu berat. Ketika melihat tugas yang sangat besar, otak kita itu merasa tertekan, motivasi turun, dan cemas naik. Solusinya, kita bisa memecah tugas besar itu jadi langkah kecil. Misalnya, proyek besar itu dibagi menjadi 5 subtugas harian yang lebih mudah agar memudahkan kita mengerjakan tugas-tugas yang terasa berat bagi kita. Dan yang ketiga, bosan dan kurang minat. Tugas yang terlalu monoton membuat kita itu gampang hilang fokus. Solusinya, kita bisa menggunakan teknik Pomodoro. Itu berikan reward kecil untuk diri kita sendiri dan buat suasana belajar kita itu menjadi lebih menyenangkan. Ketika kita menyelesaikan tugas yang sebenarnya kita malas mengerjakannya,
Berikan reward kecil untuk diri kita bahwasanya kita sudah menyelesaikan satu hal yang menurut kita susah pada saat itu. Selanjutnya, apa sih dampak jangka panjang bagi kesehatan? Silahkan Ananda melihat ilustrasi yang Ibu tampilkan. Kalau penundaan tugas ini kalau dibiarkan terus, apakah ini berbahaya? Ya, ini sangat berbahaya untuk jangka panjang. Menurut penelitian, 20 hingga 30% orang itu mengalami dampak negatif akibat prokrastinasi kronis, yang yaitu adanya stres dan kecemasan. Dengan penundaan tugas ataupun kegiatan tersebut, itu menciptakan tekanan mental yang bertumpuk dalam diri kita, rasa bersalah akan tugas yang tidak selesai, dan khawatir itu akan meningkatkan hormon kortisol yang memicu stres kronis dalam diri kita. Dan selanjutnya itu gangguan tidur dan kelelahan. Pikiran yang kepikiran tugas tertunda mengganggu kualitas tidur kita, di mana pada waktunya kita harus tidur, kita malah harus memikirkan tugas yang belum selesai. Akibatnya kita lelah fisiknya dan mental, sehingga besoknya makin malas mulai dan mengantuk saat pembelajaran. Selanjutnya itu penurunan produktivitas dan risiko depresi. Target kita tidak tercapai, menurunkan self-esteem, yaitu harga diri kita. Dalam jangka panjang, itu bisa memicu risiko depresi hingga masalah fisik seperti tekanan darah tinggi dan imun yang menurun, di mana kesehatan kita tidak terjaga dengan baik, depresi yang berlebihan akan tugas yang tidak selesai. It's 5 p.m. and you've just realized that report you've been putting off is due tomorrow. It's time to buckle down, open your computer, and check your phone. Maybe catch up on your favorite YouTube channel. Actually, you should probably make dinner first. You usually like cooking, though it's hard to enjoy with this work hanging over your head. And it's actually pretty late. Maybe you should just try again in the morning. This is the cycle of procrastination, and I promise you, we have all been there. But why do we keep procrastinating even when we know it's bad for us? To be clear, putting something off isn't always procrastinating. Responsible time management requires deciding which tasks are important and which ones can wait. Procrastination is when we avoid a task we said we would do for no good reason, despite expecting our behavior to bring negative consequences. Obviously, it's irrational to do something you expect to harm you. But ironically, procrastination is the result of our bodies trying to protect us, specifically by avoiding a task we see as threatening. When you realize you need to write that report, your brain responds like it would to any incoming threat. Your amygdala, a set of neurons involved in emotional processing and threat identification, releases hormones, including adrenaline, that kick off a fear response. This stress-induced panic can overpower the impulses from your prefrontal cortex, which typically help you think long-term and regulate your emotions. And it's in the midst of this fight, flight, or freeze response that you decide to handle the threat by avoiding it in favor of some less stressful task. This response might seem extreme. After all, it's just a deadline, not a bear attack. But we're most likely to procrastinate tasks that evoke negative feelings, such as dread, incompetence, and insecurity. Studies of procrastinating university students have found participants were more likely to put off tasks they perceived as stressful or challenging, and the perception of how difficult a task is increases while you're putting it off. In one experiment, students were given reminders to study throughout the day. While they were studying, most reported that it wasn't so bad, but when they were procrastinating, they consistently rated the idea of studying as very stressful, making it difficult to get started. Because procrastination is motivated by our negative feelings,
Some individuals are more susceptible to it than others. People who have difficulty regulating their emotions and those who struggle with low self-esteem are much more likely to procrastinate, regardless of how good they are at time management. However, it's a common misconception that all procrastinators are lazy. In the body and brain, laziness is marked by low energy and general apathy. When you're feeling lazy, you're more likely to sit around doing nothing than distract yourself with unimportant tasks. In fact, many people procrastinate because they care too much. Procrastinators often report a high fear of failure, putting things off because they're afraid their work won't live up to their high standards. Whatever the reason for procrastination, the results are often the same. Frequent procrastinators are likely to suffer from anxiety and depression, ongoing feelings of shame, higher stress levels, and physical ailments associated with high stress. Worst of all, while procrastination hurts us in the long run, it does temporarily reduce our stress level, reinforcing it as a bodily response for coping with stressful tasks. So, how can we break the cycle of procrastination? Traditionally, people thought procrastinators needed to cultivate discipline and practice strict time management. But today, many researchers feel the exact opposite. Being too hard on yourself can layer additional bad emotions onto a task, making the threat even more intense. To short-circuit this stress response, we need to address and reduce these negative emotions. Some simple strategies include breaking a task into smaller elements, or journaling about why it's stressing you out and addressing those underlying concerns. Try removing nearby distractions that make it easy to impulsively procrastinate. And more than anything, it helps to cultivate an attitude of self-compassion, forgiving yourself and making a plan to do better next time. Because a culture that perpetuates this cycle of stress and procrastination hurts all of us in the long term. Speaking of forgiveness, how good are you at apologizing? Learn what it takes with this video. And for more actionable, science-based advice on how to build character, Jika ada Ananda semuanya ada yang ingin bertanya, silakan nanti buat tanya di kolom komentar ya. Sebagai penutup, jangan tunggu suasana atau hasil jadi sempurna untuk memulai. Kenali emosimu, pecah tugasmu jadi kecil-kecil dan beri dirimu apresiasi. Kamu bukan pemalas, kamu hanya perlu belajar mengelola emosi dengan baik. Nah, bagi Ananda yang menonton pada hari ini, apakah kalian punya cerita atau pertanyaan lain tentang prokrastinasi? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan nanti Ibu akan memberikan tugas untuk Ananda. Silahkan isi kuisnya ya. Isi dengan jujur dan jangan takut salah. Terima kasih Ananda semuanya telah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan pelayanan pada hari ini. Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.